अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा को मतला किया कि 2018 से तेलंगाना में सैलाब राहत के लिए कोई फंड जारी नहीं किया गया। मरकजी वजीर मुमलिकत के जवाब के मुताबिक उमूर दाखिला नित्यानंद रॉय ने रुकन पार्लियामेंट प्रदेवत बोर्दोलोल के जरिए पूछे गए सवाल पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 सालों में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से 1 रुपया भी वसूल नहीं किया है। हैदराबाद में 2020 में सैलाब आने के बाद भी मरकज ने तेलंगाना हुकूमत की मदद नहीं की। गुज़िश्ता साल जब रियासत में तूफान आया था तो फौरी इमदादी सरगर्मियों के लिए गुजरात को 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। हैदराबाद 2020 के सैलाब के बाद कोई फंड जारी नहीं किया गया। हैदराबाद में 2020 में सैलाब की सूरत में एक मरकजी टीम ने शहर का दौरा किया ताकि नुकसानात तक रसाई हासिल की जा सके। ताहम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्यात के वजीर के टी रामाराव की अपीलों के बावजूद NDRF से 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। रुकन असम्बली मधुल जी विठल रेड्डी ने हैदराबाद में अलहदा तौर पर रियासती वज़रा हरीश राव और विमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए भैंसा डिवीजन में हालिया शदीद बारिश से तबाहशुदा R&B सड़कें, नरसापुर मंडल में उर्ली पुल की तामीर, फसलों की तबाही, तालाबों और नहरों के गढ़ों को भरने से मुत्तल्लिक तमाम तफसीलात पेश करते हुए खुसूसी बजट की जल्द अज जल्द मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर मज़कूरा वज़रा ने मुस्बित जवाब देते हुए मुतल्लिक़ा हुकाम से रिपोर्ट मिलते ही बजट मंजूरी के लिए हर मुमकिना कोशिश करने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने इजहार तशक्कुर किया। शहर हैदराबाद के इलाके हैदरगुड़ा NSS में अक़लियती JAC की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। अक़लियतों के तवील अरसे से ज़र इल्तवा मसाइल की तकमील के लिए TRS हुकूमत को मेमोरेंडम हवाले करने से मुताल्लिक़ ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने कहा कि 12% मुस्लिम अक़लियतों ने भारी अक्सरियत से TRS पार्टी के हक़ में 2 बार वोट दिया, क्योंकि उसकी सेक्युलर असनाद और इंतखाबी मंशूर में वादों की वजह से तालीम और नौकरियों में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन, अक़लियतों के लिए मुख्तस बजट मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं किया गया, इसलिए ज़ैली मनसूबा दीगर पसमानदा बरादरियों की तरह फराहम किया जाना चाहिए। TRS हुकूमत मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन के अपने ही वादे पूरे करने में नाकाम रही है। देखिए कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारान का मजीद क्या कहना है। पूरे 7 साल का TRS गवर्नमेंट का अगर रिकॉर्ड देखें तो सबसे कम बजट माइनॉरिटीज को ऐलान हुआ, जिसमें से 25-30-40% इस्तेमाल हुआ, बाकी का पूरा बजट वापस हुआ। और हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर हमको पैगाम दिया जा रहा है कि हम माइनॉरिटीज के लिए कुछ भी नहीं करते। अब तक के उनके काम के जरिए जो वादे उनके थे और उनके काम और अमाल जो देखे हैं, तो उसके हम सख्त मुखालिफत करते हुए अब एक तहरीक शुरू कर रहे हैं माइनॉरिटी राइट एक्शन कमेटी के जरिए कि अगर यहाँ की हुकूमत माइनॉरिटीज़ को जो हुकूमत वादे के लिए कम से कम 70 वादे कर रहे हैं KCR इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद माइनॉरिटीज़ के लिए, उन 70 वादों में से 2 वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। एक प्लानिंग के जरिए उन्होंने मुसलमान को पॉलिटिकली एकदम जीरो बना के। लेफ्ट स्टूडेंट यूनियंस का वज़ीर तालीम के दफ्तर के सामने एहतजाज रहा। तलबा ने दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने तलबा को गिरफ्तार कर लिया। इन तलबा का मुतालबा है जिसमें ज़र इल्तवा निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म फौरी देना, ज़र इल्तवा वज़ाइफ और फीस की वापसी जारी किए जाएं। तमाम तलबा के लिए मुफ्त बस पास का मुतालबा, मिड डे मील के लिए फंड्स बढ़ाने और ज़र इल्तवा बिल जारी करने का मुतालबा। इसके अलावा निजी और कॉर्पोरेट फीसों के रेगुलेशन का भी मुतालबा है। आने वाले
بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل. اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. حالیہ شدید بارش میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کرنے کے لیے بھینسا شہر کے ریاستی میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹر اینڈ کمشنر ستیہ نارائن نے دورہ کیا. ان کے ہمراہ مشرف علی فاروقی ڈسٹرکٹ کلیکٹر اور سدھیر انجینئر ان چیف پبلک ہیلتھ اور دیگر عہدیداران موجود تھے. بھینسا خان آٹو نگر اور گڈنا واگو اسٹریم لائن ایریا کا معائنہ کیا گیا، جہاں محمد جابر احمد وائس چیئرمین بلدیہ بھینسا و ضلع صدر مجلس نے سیلاب سے متاثرہ حالات سے واقف کروایا اور کوبیر چوراہے و آٹو نگر راستے پر واقع پل کو اونچی سطح تعمیر کے لیے بجٹ منظوری کی درخواست کی. اس موقع پر بلدیہ کمشنر علیم آرڈیو لوکیشور راؤ کے علاوہ معاون رکن بلدیہ امتیاز الحق ایڈوکیٹ و دیگر موجود تھے. حکومت کرناٹک کی جانب سے مدرسوں کے لیے یہ لازمی بنا دیا گیا ہے کہ وہ 11 تا 17 اگست 6 دن آزادی کی 75 سالہ تقاریب کے موقع پر قومی پرچم لہرائیں. محکمہ تعلیمات سے کہا گیا ہے کہ اس پروگرام پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کیا جائے. محکمہ تعلیمات کے ذرائع نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے آرڈر جاری کیا ہے اور کمشنر آف پبلک انسٹرکشن ڈپارٹمنٹ اس حکم پر عمل درآمد کرنے سے متعلق اصول و ضابطہ بنائیں گے. بلاک ایجوکیشن آفیسر ریاست میں بنیادی سطح پر پرچم لہرانے کی نگرانی کریں گے. اس کے علاوہ کرناٹک محکمے کی جانب سے ان کے لیے ذمہ داریاں مقرر کرتے ہوئے جلد ہی علیحدہ احکام جاری کیے جائیں گے. کرناٹک ریاستی حکومت نے کہا ہے کہ آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے میں اسکولز، کالجز اور مدرسوں میں ترنگا لہرایا جانا چاہیے. محکمہ تعلیمات کو بتایا گیا ہے کہ جنہیں حکومت کی سہولتیں حاصل ہوں انہیں قواعد اور ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں ترنگا نہ لہرانے کے لیے کوئی وجہ اور بہانہ نہیں ہونا چاہیے. اس قاعدے کا اطلاق سرکاری، امدادی، خانگی اور غیر امدادی اسکولز، کالجز، تعلیمی اداروں اور مدرسوں پر بھی ہوگا. تمام ٹیچرز اور غیر تدریسی اسٹاف کو بھی ان کے گھروں پر قومی پرچم لہرانے کے لیے ہدایت دی گئی. حکومت نے اس موقع پر طلباء کے لیے حب الوطنی کے گیت گانے، تحریری کوئز اور ڈرائنگ مقابلے منعقد کرنے کی ہدایت دی. پی ٹی اوشا نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا. وہ پیولی ایکسپریس کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ انہوں نے ملک کی نمائندگی کی ہے اور مختلف بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں میں تمغے جیتے ہیں. معروف سابق ایتھلیٹ پی ٹی اوشا نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف اٹھایا. انہیں حکومت نے ایوان بالا کے لیے نامزد کیا تھا. 6 جولائی کو موسیقار الیہ راجا، مقر حضرات وریندر ہیگڑے اور فلم ڈائریکٹر کے وی وجے ندرا پرساد کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندی میں حلف لیا. اوشا کیرلا کے ضلع کوزیکوڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والی ایک مشہور ایتھلیٹ، ہندوستان کی سب سے مشہور کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں. وہ ملک بھر کے لاکھوں نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک رول ماڈل اور تحریک رہی ہیں جنہوں نے کھیلوں، خاص طور پر ٹریک اور فیلڈ ایونٹس میں اپنا کیریئر بنانے کا خواب دیکھا. وہ پیولی ایکسپریس کے نام سے مشہور ہیں جیسا کہ ملک کی نمائندگی کی ہے اور تمغے جیتے ہیں. مختلف بین الاقوامی کھیلوں کے ایونٹس بشمول ورلڈ جونیئر انوینٹیشنل میٹ، ایشین چیمپئن شپ اور ایشین گیمز اس نے اپنے کیریئر کے دوران کئی قومی اور ایشیائی ریکارڈ بنائے ہیں اور توڑے بھی ہیں. 1984 کے اولمپکس میں وہ فوٹو فنش میں ٹریک اینڈ فیلڈ میں ہندوستان کا پہلا تمغہ جیتنے سے محروم رہی کیونکہ وہ خواتین کی 400 رکاوٹوں میں چوتھے نمبر پر رہی اور کانسی کا تمغہ 100 سیکنڈ سے ہار گئی. ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے اوشا اسکول آف ایتھلیٹکس شروع کیا جو باصلاحیت نوجوانوں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرتا ہے. ارجن ایوارڈ اور پدم شری حاصل کرنے والی اوشا کا دہلی بی جے پی کی طرف سے ہوائی اڈے پر شاندار استقبال کیا گیا. لوک سبھا ممبر منوج تیواری اور پارٹی کی دہلی یونٹ کے نائب صدر وریندر سچدیوا کی قیادت میں بی جے پی کے ایک وفد نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا. تنتر منتر ینتر کے سمراٹ
బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. माय एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।